Mga kaigsunan, karong buntag padayon ta sa atong lektora. Mayong adlaw, mayong mayong buntag. Today is Lunes, no? Karong adlaw Lunes, pitsa 6 sa July 2026. So padayon ta ang atong lektora may tungod sa atong pagsaysay sa chapter 5 of Hebrew. Kay gusto ko nga ang Hebrew ato ni nga tiwason aron ang pamilinbilin ni Paul o ang iyang mga testimonyo nga closing sa iyang manifestation nga kita magmatngo na sa tinuod nga light sa Biblia. Mga kaigsonan, ang ako ginasulti kaninyo dili ni siya og para lang og wali-wali diri aron lang nga makita nyo ko og maka input ko sa akong kaugalingon nga self-interest. Wala. Dili ni siya pasikat-sikat nga naghatag ko og mensahe kaninyo para sa ako kaugalingon nga honor. Dili. In fact, daghan ko trabaho, daghan kog mga direksyon nga ginabuhat sa akong personal o kining akong pagwali sa inyo diri sa YouTube channel, wala ko'y makuha ani diri nga material nga butang bisan 1 centavos. I mean 1 centavo. Wala. Even single piso, wala ko'y makuha diri nga award. In fact, ang ako nga viewers, dili po kaayo daghan kay gusto ko real gyud ang maminaw kanako nga kanang by heart. Tininood nga gusto gyud maluwas. Kung saon ko lang ng thousand or many thousands of viewers nga dili real kung dili pang isyoso lang sa ako mensahe. Ang gusto ko i-absorb nyo ang light sa plano sa kaluwasan nga tininood nga pagsabot sa Biblia. Og ang ako pagsulti diri dili ni siya siaw-siaw ra. Kay gituyo ko personal nga mag-YouTube kay nagiltihan ako samtang ginapaminawan ko ang tanan nga mga religions messages diri sa YouTube channel. Sa tanang mga protestante, sa tanang mga Catholic teaching o mga magwawali gikan sa mga Katoliko nga pundok. Kay ang mga protestante more than 50,000 plus nagprotest na sila sa mga teaching sa Catholic Church. So, ang ako diri pagsulti dili ni appeal sa mga protestante kung dili personal ko ni nga ginasaysay ang tinuod nga pag-interpretar sa truth sa Biblia, true, correct interpretation. Kay nagiltihan ko nga ang ako nadunggan sa tanan nga mga preachers gikan sa Protestants, preacher here in YouTube channels, even in their personal churches, maka paminaw ko na may ga-invite sa ako nga magpaminaw sa ilang mga preaching. So naga-consider ko sa invitation kay gusto ko maobserbahan how they understand or how they understood the word of God or the word of the Bible, which is the word of God, in their interpretation, which is either correct or true interpretation. That's why I observe them. Ga-obserbar ko sa mga lahi-lahi nga mga churches. And all over the whole churches that I experienced to observe, I did not see and I did not hear
true, correct interpretation in their messages. In fact, they deceived the whole brethren in their church. I mean, in their churches. Ang tanan nga nagapaminaw sa ilang mga sakop, sa laing-laing mga Protestant nga ako na sudlan nga mga churches because of my personal observation, they deceived the whole members. And I think and I concluded that the whole world, because of Protestant churches, they deceived the whole world because of wrong interpretation of the Bible and wrong teaching from the Bible and wrong concept and mindset while reading the Bible. Nga kaigsunan, mao na ang ako gibarugan nga mag YouTube channel ko. Aron inyo timbang-timbangon ang pagtuon sa tininuod nga pag-interpretar sa pulong sa Ginoo o what is grace, what is love of God, what is remedial system of the Lord in order to rescue the lost image of God, which is the sinner. So mga kaigsuonan, ang ako karon mga time and effort sa pagsulti diri sa YouTube channel, dili ni ako personal enthusiasm. I mean, dili ni ako personal nga kabubuton nga gitokmod ko nga magsulti sa YouTube channel, although I am alone. No religion supporting me. No people in my background who give me support. Nothing. I am alone. Tungod sa ako na intindihan sa ako theology study when I was in my college life. I studied theology, which is incorrect and true interpretation from the Doctor of Divinity and Doctor of Theology, the true and correct doctor from Loma Linda University, California. That university offering Bible subject and Bible doctoral, which is a true concept in their teaching, what is the Bible all about and what is the Word of God all about. And their professor they were very rigid, and they scrutinized the Bible from the beginning up to the end. What I mean, from Genesis to Malachi and from Matthew to Revelation, in a very rigid study and in a very hard study and more than a genius study. And they opened the Bible with faith in God and studied the Bible with the wisdom from the Lord. And that wisdom known as manifold wisdom in the plan of salvation direction. And their teaching to us is very clear and very correct and very straightforward direction towards the light of the plan of salvation, connected heaven, in true correct interpretation, spiritually formed, spiritually level, connected to heaven. Mao ni siyang tinuod nga teaching sa Biblia, correct interpretation of the Word of God. Mao na gani nga may terminology nga hermeneutic or hermeneutics. Kana nga terminology sa mga scholars, nga mga theologian, ang meaning ana, true correct interpretation of the true word of true God. Because there are so many God. Satan's church of Satan, their God is Satan. The church of
pagan, their God. Pagan has their own church. And their God are God of nature. Spirit from the nature, like mountain, like trees, and like stones. They believe that there are spirits of gods from the nature. Muna ang ilang mga gods. So, hermeneutics known as study about the true words of a true God. And that is theology. Study about the true words of a true God. Not study about God. That is general to all God. God of Satan. I mean, God of Church of Satan. God of pagans. And so many churches with their own direction. But the true teaching in the Bible is theology means study about the true words of a true God, which is theology. Muna sa ang mga concept sa deep study about what is the true words of God known as the Bible. Nothing else except the Bible only. Okay? Mga kaigsonan, gusto ko ipasabot sa inyo nga karong panahon na daghan ang mga konsepto o mga messages, mga teaching about the Bible, and they claim, all religions all throughout the world, they claim that their teaching is true. Their messages are true. Their preaching inside their churches every Sunday, they claim that God accepted their teaching, their messages, their preaching. That is the picture and the scenery of the world today because of the presence of so many religions, 50,000 plus. All of them claim that their fundamental teaching and their preaching through their topics are true and accepted in heaven. Mga kaigsonan, that is the fundamental teaching of the whole religion injected by the devil, claiming that they are correct religions. Gisulti ko na sa inyo nga ang Biblia wala gisgot og religion. Og ang Biblia wala ga-recognize og religion. Ang Biblia wala gyud direction to make religion. That is not considered in the Bible truth. And God is very particular and He hate the most religion. God hated the most form of religion in this world. Basahan yung libro ni Paul from Romans down to Hebrew. Si Paul mismo suko sa mga religions because si Paul mismo nakasabot na siya sa pundok sa mga Sanhedrin ang iskriba o parisyo sa panahon nga si Jesus ni apa sa yuta. From 4 BC, bata pa si Jesus, hantod siya almost 40 years old when he went up to heaven. Si Paul ni adiri pod sa yuta uban sa environment nga naa diri si Jesus. So si Paul naintindihan niya nga ang Sanhedrin o ang mga eskriba o parisiyo, those were already the teaching of religions in the direction of devilish counterfeit. Devilish counterfeit. That's why those people, those are the group who accuses Jesus to be crucified
even though they knew that Jesus without sin. Jesus is a perfect human being when he was here on earth, in form of the flesh from the incarnation process to fulfill his mission as far as the plan of salvation is concerned. Kaya ang plano sa kaluwasan, it is an action plan from heaven. Nga si Jesus mahimong unod purposely to shed blood in order to remit our sin. That means bilban or piyansahan yang atong sala. Kay ang atong sala dili matwist nga luwason ta sa Ginoo dayon. Kay ang Ginoo infinite power. Pag ingon niya sa kay Adan o kay Eva, once you will eat, you will surely die. And that is infinite. And that word stood fast forever. Di na mausab. Nausab lang ang chance ni Adan o ni Eva nga ang iyang kaliwat mabalik sa pagka-righteous. Kay pagkasala nila, nahubo ang righteousness nga ilagi panakot samtang wala pa sila pagpakasala, wala pa sila nakasala, righteous ang ilang nature as created nature in a righteous being. But pagpakasala nila, nahubo ang righteousness og nahimo sila nga wicked, sinner. Og na-recognize nila nga nakasala sila. So mga kaigsunan, ang plano sa kaluwasan, dili na siya dawat limpyo. Tungod sa infinite power sa Ginoo nga, you will surely die, stood fast forever, dili na mausab, patay na gid ka sa atubang sa Ginoo. You are living dead into the lake of fire. Pero tungod sa propitiation, unsa man ang propitiation, that is in Romans 3:25. Propitiation means favor, mao nang grasya. Ang grasya usa ka plano, action plan from the Lord. Nga isa sa ila member sa Godhead, the Father, the Son, and the Holy Ghost, isa sa ilang member i-incarnate to become a human flesh. Why? Because ang purpose nga magdugo. Kay ang dugo ni Ginoong Hesus maulang ang makapanyeutralize sa iyang infinite power when he pronounced there in the Garden of Eden to Adam and Eve, saying, once you will eat, you will surely die. So, after he uttered that, stood fast forever, nga mamatay na gid sila into the lake of fire. They are living dead into the lake of fire. So, not neutralize siya tungod sa action plan or remedial system nga magpadugo ang isa pinaagi sa incarnation ang member sa Godhead. That's why the Father gave, John 3:16, the Father gave His Son. And Jesus, His Son, yielded, iyagi accept ang challenge sa ilang action plan. And the Holy Spirit impress, siya ang ga-comfort kay Jesus. Sa niya pa si Jesus sa yuta, the Holy Spirit moved into the fullness of Christ being as a human being. And Christ became faithful to keep the law until death. That's why Poncio Pilato said, I cannot see any mistake of this man. And he was brought up to Pilate, and Pilate the same commented. Pilate said, no sin, I cannot say sin in this fellow, in this person. So, he went up to Caesar, brought Christ to Caesar, and the same Caesar, he noticed that Christ is perfect without sin. And Caesar said, bring back this man to Pilate. And Pilate endorsed Jesus to the
Sanhedrin and scribe and the Pharisees, and the scribe and the Pharisees crucified Jesus. So si Paul nasayod na siya nga ang iskriba og Parisiyo gi-modernize ni Satanas pareho lang yapon sa dispensation of grace known as what? Remedial system from the Lord known as the grace, which is the action plan of salvation. Nga si Ginoong Hesus himoong tao mag-incarnate sa human form aron magdugo. Kay ang iyang dugo maong pagpiyansa sa tao nga makasasala on condition. Kay ang kaluwasan dili dawat limpyo. Condition. We should study hard the word of God, perfect study in a form of spiritual level. Study hard without flesh. Without flesh. Dili sa unod nun nga pagsabot. O kung maintindihan ta na ang light sa plano sa kaluwasan, ikinabuhi ta. O ang plano sa kaluwasan, centered to the word grace. To the word gift. To the word covenant. And to the word law, which is the 10 Commandments in person of Jesus Christ. Gisaysay ko na sa inyo nga ang balaod mao na si Jesus Christ nga nahimong persona nga ginawali ni Moses panahon sa sanctuary period. Okay, ang sanctuary simbolo ni Jesus nga naa sa most holy place inside the Ark of the Testimony as the presence of Jesus as God inside the most holy place of the sanctuary. Mao nang ginawali ni Moses nga nagpanginmatay si Moses nga wala na intindihi aning mga balo-balo nga mga Sanhedrin og mga iskriba og Parisiyo nga pag-abot ni Jesus napurma na sila nga religion sa Sanhedrin, religion sa iskriba og Parisiyo. Karon gi-modernize ni Satanas nahimo ng mga religions, nahimo ng Catholic Church, nahimo ng Protestant Church all over the world. 50,000 plus religion all over the world because Satan also has his own dispensation of Satan. Sa true correct interpretation sa Bible, gitawag na dispensation of grace. Nana sa chapter 3 of Episo. Pero si Satanas naningkamot pod aron maintain niya ang pagdeceive sa katawhan since the Sanhedrin period during the time of Jesus. This presence, Satan also modernized and called this group of Sanhedrin no longer Sanhedrin or Scriba of Parisiyo. They called them religions, Protestants, SDE, Saksi ni Jehovah, Iglesia ni Cristo, Mormons, Assembly of God, Baptist, mo nang pinakangilngig nga religion. Ang SDA o Baptist, mo na sila ang pinaka star witness of the devil. Why? Because Baptist fundamental teaching says that one saved, always saved. And that is the devilest hard pronouncement of the devil. One saved, always saved. Devil taught that to the Baptist religion. And SDA claim that the law is already end. Wala na, humana. And the law is nothing and useless because grace came. So wala nang grasya kay nag-abot na. Ay wala nang balaod kay nag-abot ng grasya. Kita mo na kagago? O ang balaod wala na ipulos kay niya ng grasya. Kita mo na kagago-gago-gago? Wala sa kasabot, unsay grasya, unsay balaod.
Wala sa kasabot unsay light of the plan of salvation known as dispensation of grace and manifold wisdom of God. In chapter 3 of Efeso, you read the whole chapter. Wala na nila masabti tungod sa ilang pagka unod nun because of the flesh. They claim that they are preachers of God. They claim that they are theologian of God. But that is only the clever word of Satan. Satan is the one gave them that words. Satan created that words to them, to all religions. Ingon si Satanas, himuani nga, what? PowerPoint of Satan. Ingon na Satanas, himuani nga PowerPoint. Si Satanas, may PowerPoint nga iya gigamit ang Biblia. Ingon niya, si Jesus, Diyos, gikan sa langit. Muna ang devil. Gamitan ni nga, kining term nga, theology, study about God. The Word of God. See? O study about God. Muna si Satanas, gigamit na sa mga religion. O si Satanas, nagdictate sa kay fundamental doctrine of Baptist, ingon Satanas, muni ang sulti sa imong mga kaigsuunan o sa imong mga sakop. One saved, always saved. Kita mo na ka taktik sa mindset ni Satanas. Very sharp si Satanas. Sa SDA, nag-ingon na pod ang yawa. Ingna ang imong mga sakop. Ngang balaod, dili makaluwas kay walay kamot. Ang balaod is only good for what is right and what is wrong. Ang balaod, humana, kay niya ng grasya. Wala na naipulos ang balaod. Munang sulti ni Edwin Gulpan sa iyang preaching. Isa sa ilang pastor pod gasinggit, the law is already end. Gigamit ya ang Romans 10:4. Kita mo na kagago? Wala yagi basa tanan nga teksto sa Romans 10. Gibasa lang Romans 10:4. Pero dili niya naintindihan. Ingon dira sa Romans 10:4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believe. Ang bot pasabot, figure of speech na ni Paul. Si Christ nga personal, mao na ang balaod. Paingon sa righteousness sa tanan nga nagtuman sa balaod because believe means obedience of the law. Mao na sa ang true correct interpretation of the true theology study, meaning theology study the true correct interpretation of the word of the true God. So in Romans 10:4 nag-ingon ang true word of true God, for Christ is the end of the law. Mao nang figure of speech ni Paul. Si Ginoong Hesus nga maong balaod, maong gusto na nga pasabot ni Paul. Si Ginoong Hesus nga maong balaod kay si Paul nga daan nagsulti na didto sa Galacia ug sa Roma nga ang balaod maong grasya ug ang grasya mao si Ginoong Hesus. So, law, grace, and Christ and covenant, they are one in the same thing in person of Jesus Christ. Mao na siya ang pagsabot sa true correct interpretation of the Word of God. So sa Romans 10:4, nag-ingon dira si Paul, for Christ as the law or grace. Christ is the end of the law for righteousness. Siya na ang balaod para sa pagbalik sa righteousness kung ikaw matinumanon sa balaod. Romans 3:25. Gisulti na nga ni Paul sa Romans 3:25. Through faith in His blood, that is your favor. The righteousness of the law should be declared or should be declared back to you. Ang pagkamatinumanon sa balaod nga nagdugo, diha nimo ma-receive ang declaration sa righteousness of the law back to you. Mao nang punto ni Paul kay gisulti ang daan sa chapter 3:25. Through faith in His blood,
sa Romans 1:5, faith means obedience of the law. So sa Roman 3:25, nagsulti sa nga, pinaagi sa pagtuman sa balaod nga maong nagdugo, i-declare back the righteousness of the law to you as sinner, imputed righteousness of the law back to you if you will obey the law perfectly. That's why sa chapter 10 verse 4, naana dayon ang mga figure of speech ni Paul. Nagsulti dayon si Paul nga, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believe. And Moses said that righteousness comes from the law. That's why Paul quoted Moses in verse 5. Verse 4, verse 5, and verse 6 and 7. Makita mo ang statement ni Paul nga gi-conclude gyud nga ang balaod nga ginawali ni Moses mao na si Jesus. In verse 5, Paul follow up in his statement from verse 4. He said to verse 5 that Moses in his message about the law, that the righteousness comes from the law preached by Moses. Mao nang mga teaching alalum sa righteousness by faith. Nga wala na intindihan ng mga balok-balok nga mga satanic nga mga magwali sa tibuok nga religion sa tibuok Pilipinas, kay wala, dili lang sa Pilipinas, sa tibuok kalibutan, kay wala man sila kasabot about the true correct interpretation of the light of the plan of salvation, because they did not come across to a true and correct instructor known as Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Wala na sila kaagi sa mga tinuod nga mga instructor nga doctoral ang teaching in a true correct interpretation of the light of the plan of salvation known as the Bible. The whole Bible, this is the light of the plan of salvation. In one lane, one direction, isa lang kadalan, walay religion, walay fundamental doctrine, walay philosophy of men, walay teaching of men, walay binakak sa tanang religion nga sayop ang interpretation nagbinakak og teaching. Ayaw mo pagtuo nga ilang teaching sa faith pananampalataya. Wrong! Faith means obedience of the law. Ayaw mo pagtuo sa ilang teaching nga gitagaan mog balay, gitagaan mog yuta, gitagaan mog auto, gitagaan ka mog kwarta, lalo ng kwarta. Mga naong kwarta, muna siya. The love of money is the root of all evils. Tagaan mo kwarta, ingnon mo down sa inyong preacher dira sa inyong mga religions, preacher ni Satanas. Ingon dayon nga, receive the blessing of the Lord and abundant of grace in our midst, because we have car from the Lord, we have house from the Lord, we have land from the Lord, we have so many things in our home from the grace of the Lord. Kita mo na kagago? Ang kwarta daw, ang salapi, ang ilang kabtangan, ang ilang mga sakyanan, ang ilang mga sanina, ang ilang mga butang sa ilang mga balay nga mga luxurious, grasya daw gikan sa Ginoo. Kita mo na kagago? Gago! Ang grasya dili na siya material. Ang grasya holy thing na. Ang grasya is a holy word. Ang grasya is a very delicate word in the name of remedial system to rescue the lost image of God that is known as grace. Grace means remedial system from the divine being and became flesh and drained blood from his body, crucified and died and resurrected to show to the whole world, to the whole human being, sinners of this world,
that grace is Christ, a Holy One from heaven, with a strong messages to be understood and study hard what is the real truth known as the light of the plan of salvation. That is grace. Bogo kang bogong walay buot. Dili na kwarta, dili na sakyanan, dili na kabtangan, dili na material. Pagkabugo nimo, balaan ang apolong known as grace, ayaw yaga-yagai. Dili mo ulog-ulogan ang Ginoo. Dili ka makapasip-sip sa Ginoo with your enticing words. Ang Ginoo dili mo ilad. You cannot deceive God. Mga preacher nga mga sakop ni Satanas mao nang ilang concept pagwali. Abi nila mailad nila ang Ginoo. Ang Biblia gasulti nga interpret through correct interpretation the Bible or the Word of God or the light of the plan of salvation known as the Bible. Through correct interpretation. Mao na magwali, basaha, i-interpret, i-edify, ikinabuhi o i-share sa katawhan. Ephesians 4:29, Paul said, "Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but edify the truth, magnify the truth, understand the truth through correct interpretation, then live it and share to the people." Maura na ka straightforward ang truth nga naa sa Biblia, dili kay fundamental teaching of all religions. Okay, tagaan ta mo example. Pareho sa Mormon. Ang Mormon, wala sila gagamit Biblia so far in a positive way. Ila lang gigamit ang Biblia as reference to their teaching from the Book of Mormons. Kinsa man ang Mormons? Ikan kay kanang ang ilang founder, Joseph Smith. Okay? Si Joseph Smith daw nagvision nga gitudloan sa usa ka cave. Please correct me if I'm wrong on my words. I mean on my explanation. Mao nang ako na intindihan sa kay Joseph Smith. Nakita ya ko nung libro dito sa isa ka cave. Nakita yang libro. Gitawag na nilang Book of Mormon. May nakita ko nga ako amigo nga Mormon gadala sa libro may ngalan nga Nephi. Kanang Nephi daw muna sa ang teaching from the light discovered by Joseph Smith for salvation. So kanang Nephi mao nang ilang expertise nga truth daw. Ang Bible gihimo lang nilang reference panalagsa. So ang ilagi teaching of Mormons book. Oh, you see? Anak siya. Separate from the Bible. So consider nila si Joseph Smith nga anak sa Diyos. Another one, ang mga kanang isa ka religion kanang may dinagat island, si isa ka leader sa una nga gitawag pud nila nga Diyos nila. Nalimot ko sa pangalan. Please help me. Kamo nga nagapaminaw nako, remember kamo anak niya. Ekleo. Kasi Ekleo. Si Ekleo nagpalit gina sa gyuta nga
diha niya gi pahimutang ang iyang sakop, gitawag Dinagat Island. And Icleo claim himself nga siya ang agila nga nagadagit sa mga katawhan paingon sa langit. Siya kunong agila na sa Old Testament teaching sa Isaiah nga si Icleo gihimo siya nga magdadagit, murag siya og agila nga magdadagit paingon sa langit. Muna nga nagtuo ang tanang mga sakop niya nga kalabanan sa sakop niya sa kay Icleo teaching, mga wala gihanaw sa Bible kay mga mag-uuma sa bukid, halos mao nang ilang mga sakop. Dili kasabot unsay Bible, di gani kasabot unsay grasya, dili kasabot unsay plan of salvation. Kay wa gihanaw kay makikita naman tag mga kaigsuonan ta nga mga farmer sa bukid nga wala kayo gyud na develop sa ilang academic direction. Ang uban sa ila elementary lang, so wala sila knowledge about the Bible. Muna ang ilang sakop halos tanan. Napud sila mga arang-arang pero mga influence na ni Icleo. So they believe that Icleo is their God. That's why their understanding, pagkapatay ni Icleo, gihimuan nila kwarto ang ilang balay para kay Icleo, kay si Icleo daw mubalik kada gabi o kada bisan unsang oras, magbalik lang sa ilang mga balay-balay sa bukid nga naay kwarto nga gisipirit nila nga wala gi makasulod kung dili si Icleo magbalik diha. Mo nang ilang mga teaching nga very satanic diversion. Satan diverted the whole light of the Bible. Satan very wise and smart to destroy the direction of the Bible truth through the mind of the ignorant people. Diba, gibasa ko na ingon ni Paul, because of their being ignorance of the truth, Satan became victorious, all of them under the wings of the devil. So they understood that Icleo is their God. Another in Davao. Did you remember that person in Davao? He claimed that he is the Son of God. And even he uttered in his information drive through YouTube channel. Nakadungog ko anak niya. Og nakita ko siya sa YouTube channel, gi-explain siya. Nga gikan na siya daw sa langit. Kana nga tawhana. Og ang mga tao dito kuno nakita niya nga healthy tanan. Giagbayan kuno sa ni Jesus, nangutana ang mga tao kay Jesus. Ingon sila, Master, kinsa na imong giagbayan? Nagtubag kuno si Jesus nga, muning akong anak sa yuta, sa earth. Mao na ni siya ang akong gitugyanan nga akong anak sa yuta. So that man claimed that he is the Son of God. Mao nang iyang mga trick nga teaching sa mga tao nga ignorance of the light of the plan of salvation. They do not know what is Bible all about. Totally ignorant. So nadala niya ang mga tao nga siya the Son of God, and he pronounced that he owns the whole soul of the people. Siya ang tag-iya sa tanang kalag sa katawhan. Look at that. So many of them, we can cite the example of Satan's counterfeit, Satan's deception, and satanic direction of this world na palong ang kamatuoran nga ginawali ni Paul og uban sa iyang mga kauban. Samtang ginawali ni Paul ang light sa plano sa kaluwasan diri sa Biblia, nakita yana nga mga teaching, nga mga statement sa mga fake, mga wantoness, chambering, and rioting people. Meaning, they are lawless.
They are fake. They are no check and balance. And they are satanic. Munang sulti ni Paul sa Romans 13 verse 13. Mga satanic. Giinom nila ang ilang mga teaching, fundamental teaching from the devil's dispensation of the devil. Mga pamaagi sa yawa. O mga pagsistema po sa yawa. Nga dili mau nga light aron lang madeceive ang tibuok kalibutan. All in their satanic direction during those period. And Paul noticed that already. That's why si Paul nagsulti sa iyang write-up. Ang ako pinaka dili ganahan og ay hated most ni Paul kining mga magwawali nga naaaning mga pundok sa religion nga nahimong linugaw ang tinuod nga light sa plano sa kaluwasan because of these people. Nahimong linugaw. Ingon ni Paul, the bond that I am preaching and telling the people about the true correct interpretation of the light of the plan of salvation became rotten because of this kind of teaching, because of this group of satanic teaching. Mga kaigsunan, ang Biblia dili na magbaka. Ang Biblia dili na mausab. Ang Biblia no change, stood fast forever, strong light. If you will understand the true correct interpretation of the Bible. It is a true light in the Bible truth. Muna nga ang Biblia karon nahimong linugaw ang teaching ni Paul nga tinuod nga pag-interpret sa true correct interpretation of the light going to heaven because of the plan of salvation or remedial system or manifold wisdom of God or dispensation of grace under the mystery of the fellowship of Christ in person. Mao na siya nga ang Bible nahimong linugaw sa pagkakaron. Nahimong linugaw. Munang Ginoo, dili siya dayon nag-abot. Kay gihulat pa niya ang mga Israelite, chosen people of God, nga may mga hintel nga giwalihan ni Paul nga nag-study hard. Nag-study og tinuod sa light sa plano sa kaluwasan, what is the real truth behind it. Og maabot ang panahon nga naay mga hintel nga tinuod ang pag-study nga ila tudluan ang mga Israelites. Gibasa ko na sa inyo sa Romans, Book of Romans. Ingon dira sa Book of Romans, until the Gentiles connected to the Israelites people with the real truth, until the fullness of the Gentiles become in to the Israelites people, then the Israelite will open their minds because of the intervention of the divine intervention using the Gentiles. Nga naman, pagsaka ni Jesus sa langit, gisugo si Paul, go to the Gentiles and preach this truth. True, correct interpretation of the light of the plan of salvation. Teach the Gentiles. May mga Gentiles karon nga ga-study pareho sa akong study. In a hard study, true correct interpretation. And many of them now, they're in Israel. Mga missionaries sa Israel nga mga Gentiles. Maabot ang panahon, ma-convert ang mga Israelites sa true correct teaching of the Gentiles, true correct interpretation of the Bible. That's why in Romans, Paul said, until the fullness of the Gentiles become in to the Jews or people of God, then Christ will come. Christ will come. Mga kaigsunan, kining ato pag-study sa Biblia, dili ni siya basta-basta.
Dili ni siya basta-basta nga ginasaysay ko sa inyo ang tinuod nga light, ang tinuod nga persepsyon, ang tinuod nga concept, ang Kristohanon o Espirituhanon level to the spiritual form, spiritual level connected to heaven, how to interpret the word of God or the plan of salvation's light, this known as Bible. Mo nang gusto ko nga masabtan ninyo. Na ako'y teksto nga basahon sa inyo. Dire sa libro sa Galatian. Not exactly Galatian. Dire sa 2 Corinthians 5 verse 17. Naay usa ka religion o usa ka preacher YouTube channel ako na monitor ang iyang teksto 2 Corinthians 5:17. Ang iyang pag-interpret unod nun in a fleshly manner. Dili mao ang true and correct interpretation behind the what? Hard study and the detail of the light of the plan of salvation, pointing to this PowerPoint of 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Dili mao ang iyang interpretation. That's why I want you to hear this, because so many people already misunderstood the teaching of this 2 Corinthians 5:17. Kay giwali ni sa usa ka magwawali babayi, pero dili mao ang iyang interpretation. Okay, ako basahon sa inyo. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ingon niya, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Correct ang Bible, pero ang pag-interpret, wrong. Basahon ta. Ingon niya, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. That is true. Pero ang detailed nga nga man new creature ka, mo nang ato intindihon karon. Padayon ta. All things are passed away. You see? All things are passed away. Behold, all things are become new. Kung naana ka kay Christ, bag-o ka ng kinabuhi, bag-o ka ng tao. Ang tanang butang nagligad na, passed away, wala na. Ang imong mga experiences in the past nga dili maayo. Ignorante ka in the past. Ang imong una-una, correct ang imong ginabuhat, pero spiritually level wrong. Munang ingon diri ni Paul, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ang punto ni Paul nga gisulti yan kung nanakay kay Christ, new creature ka na, kay naintindihan mo na ang light sa plano sa kaluwasan. From Romans, Corinthian. Ang tanan nga gisaysay ni Paul dira, nga naintindihan mo na nga, ang light sa plano sa kaluwasan, mauni. Ang center niya, keep the law. Keep the law. Because Christ is the law. And the law is the truth. And the law is the knowledge of all knowledge. And Christ also the knowledge of all knowledge. And Christ is the truth. And the law is the truth. And law and Christ, they are one and the same thing. Gisulti na nga daan ni Paul. Keep the law. Keep the law perfectly. That's why Paul said in 17 chapter 5 of 2 Corinthians, ingon niya, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Why? Because Christ said, if you want to be saved, this is your lacking. Be baptized and keep the law forever. Perfectly. Then you will be saved. Mo na ang punto ni Jesus. Matthew 19:17. 1 John 5:3. Unsa pa? For God so loved the world
John 15:14 o 14:15. If you love me, keep my commandment. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Those who ever believe on him, believe means keep the commandments. Obey the commandments. Whosoever believe on him should not perish but have everlasting life. Believe, faith, love, and obedience, they are one and the same thing in the terminology of obedience. Acts 6:7, Romans 1:5. Faith means obedience. Love means obedience. Believe means obedience. If you believe God, that is not target to Satan, but target to Jesus. So if you believe Jesus, you ought to follow Jesus from the words uttered from his mouth through this Bible truth. Muna sa ang pagsabot sa Biblia through correct interpretation. The Bible should be through correct interpretation in so many ways. That's why there is a what? Manifold wisdom of God, meaning so many ways. And so many system. That's why there was baptism. There was what? Circumcision of the foreskin of the heart. There was born again. You should be born again through water and spirit. What else? There was what? Santa Cena. What is that? Mag-perform of what? Self humbleness through feet washing, ordinance of humility. Daghan ang mga sistema sa Bible nga imo intindihon aron maintindihan mo ang light sa plano sa kaluwasan. Aron ka magbag-o. Muna gitawag ka nga born again. Magpabautismo ka aron magbag-o ang imong kinabuhi. Kay kalimtan mo na ang kalibutanon butang. Passed away. Then, aron ma-perfect ka, keep the law, aron di ka na makasala. Because sin is the transgression of the law. Muna sang pinakalalom nga mga teaching sa Biblia nga dili intindihan aning mga walay buot nga mga magwawali sa tibuok kalibutan. That is my terminology. Walay buot nga mga magwawali. Okay? Para maintindihan tas ang tinuod yun nga concept sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, basahon ta ang 14, 15, and 16. Basahon ta. Ingon sa 14. For the love of Christ constraineth us. Unsa man ang love of Christ constraineth us? Kining Biblia nga gitawag grasya o plan of salvation para ta maluwas. Mao ni siya ang target to rescue the lost image of God. Kini siya ang grasya nga maong Bible. Nga diri nagkinabuhi si Jesus unod nun og nakita ang iyang example unsaon nga maperpek ka aron makaadto sa langit. Si Jesus perfect, walay sala, faithful in obedience of the law, and he was resurrected and went up to heaven. That is the PowerPoint of the teaching of the light of the plan of salvation. You ought to become perfect like Christ as a human being so that you will be resurrected going to heaven. Mao na sa ang lalom nga PowerPoint sa light sa plano sa kaluwasan, gihimo ni Jesus as an example. Ang wala maintindihi aning mga balo-balo nga mga magwawali. In verse 14 ingon niya, for love of Christ constraineth us. Mao ning plano sa kaluwasan, mao ning gugma sa Ginoo nga ato intindihon nga still in our midst constraineth us. Because we does judge. Gihukma na kita sa Ginoo sa iyang
propitiation or favor nga kita mag-change from sinners to become perfect going to heaven. That if one died for all, then we all dead. Basahan nyo ang verse 14. Ingon niya, for the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we were all dead. Why? Nga naman ang ingon si Paul? Nga kung may isa nga mamatay para sa tanan, ingon niya, then we are all dead. Kung mamatay isa para sa tanan, we are all dead. Kita pod patay. Because we thus judge that if one died for all, then we're all dead. Lalom kayo na nga statement ni Paul nga wala maintindihi aning mga walay buot nga mga magwawali. Ang buot pasabot ni Paul, kung kita tanan magpalo kay Jesus, nga si Jesus nagpanginmatay sa tibuok nga tao sa kalibutan, kita tanan mamatay po. Sama ni Jesus, apan mabanhaw. Ingon niya dire sa 15, and that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. Mao na kalalom si Paul magsulti nga wala maintindihi aning mga balo-balo nga mga magwawali nga wala goy mga buot dili maulaw. Si Paul, gitawag na sila ni Paul nga scoopers, mga unod nun, kay ilang teaching, nalang sa ilang lust of the flesh of their heart. Sa ilang kasing-kasing nga unod nun, mora na ilang pagwali sa Biblia, nga dili lalom ang pagsabot, kay ignorante sa light sa plano sa kalawasan. They are ignorance of the light of the truth behind this plan of salvation truth known as the Word of God, the Bible. Ingon ni Paul sa verse 14, for the love of Christ constraineth us. Naa sa ato, naga-dikit, na naga-star sa ato on condition. Ingon niya, because we thus judge. Meaning, amumahan na ta sa Ginoo sa iyang gugma o sa iyang propitiation or pabor. Mao nang meaning sa judge. Gihukman na ta sa Ginoo sa direksyon sa light sa plano sa kaluwasan. Mao nang punto ni Paul. The Bible should be interpreted through correct interpretation. Gago! Mao ning mga magwawaling ulay kasabot, walay buot. Ingon niya, for the love of Christ constraineth us, because we thus judged by God. Sa to pa, gihukman na ta sa Ginoo sa insaktong direksyon. That if one died for all, kinsa man ang one died for all, si Jesus namatay para sa katawhan. Then we're all dead. Kita tanan, sama niya nga mamatay gyud. 15, ingon niya, and that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves. Kay kung kita mamatay pod sama sa iya, died for all, dili na kita, ingon niya, henceforth live unto themselves. Dili na kita mamatay sa ato lang unod nun nga kinabuhi. Kung dili espiritaw nun, mamatay na kita kauban ni Jesus. Dili na sa atong unod, self or flesh. Mao nang pagsabot ni Paul. But unto him which died for them and rose again. Mamatay kita sama ni Jesus, kay dili na ta unod nun kung dili espirituhano na ta. Kung naintindihan ta ang tinuod nga light sa plano sa kaluwasan, centered to the law, which is Christ shouting, he said, if you want to be saved, this is your lacking. Keep the law. Keep the law. Keep the law. Jesus enumerated the 10 commandments. Period.
kept the law perfectly. Hebrew 3:20-21. Paul said, you will become perfect in keeping the law because Christ will help you to become perfect. That's why Paul said, I can do all things through Christ which strengtheneth me. And work out your salvation with fear and trembling. Ecclesiastes 12:13. This is the whole duty of man. Fear God and keep His commandment. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment. For this is the whole duty of man. The whole duty of man. And mao ni ang ginatudlo ni Paul nga light sa plano sa kaluwasan. Nga to intindihon ang tibok nga right up ni Paul. Aron maintindihan ta ang paingon nga dalan sa langit in one lane through the principle and virtues of the law centered to Christ, which is the law. Mao ning mga bogo nga mga magwali, wa gikasabot sa light sa plano sa kaluwasan. Verse 16 ingon niya, wherefore henceforth know we no man after the flesh. Klaro. Sa pagkatinuod, walay tao tungod sa ilang pagkaunod nun, pagkaskoper, tungod kay ang ilang kasing-kasing, puno sa unod nun, handom sa unod, handom sa kalibutan, pleasure of the world, happiness of the world. Tungod sa unod. 16. Wherefore henceforth know we no man after the flesh. Kung may mo, kung gusto ka maluwas, forget your fleshly direction. Because of the scope of the flesh in your heart, you are influenced of your fleshly manner. Yea, though we have known Christ after the flesh. Kung kabalo na ta kay Christ, dili na taga after sa unod. Unsa man ang pag-ihibalo kay Christ? The light of the plan of salvation centered to the law. Study the book of Romans chapter 1 and 2, 3, and then 4 and 5. Then, Romans, Corinthians, Galatians, until Hebrew, maintindihan nyo who is the law. And the law is the Savior known as grace, known as gift, known as covenant, known as the Word become flesh and dwelt among us. Pulong nga mo sa Ginoong Hesus. And the word of the covenant is the 10 commandments. Exodus 34:28. Mao nang pagsabot sa Biblia nga lalom nga wala maintindi aning mga balo-balo nga mga magwali sa tibuok kalibutan because of religions under the wings of the devil, under the umbrella of the devil, because religions, all religions, 50,000 plus all over the world are the most outstanding program and services of the devil known as religions. Because religions is not welcome in heaven. Religion is not considered in the Bible, and religion is not a part of the light of the plan of salvation. Because of their fundamental teaching of men, philosophy of men, and concept of men. Mo nang religion. Naghimo-himo sa ilang kaugalingong nga interpretasyon because of the lust of the flesh in their heart. Through worldly direction because of the worldly pleasure and happiness. Mga kigsunan, verse 17, mao na niingon niya. Ako, continue ang 16. Last sentence sa 16, ingon niya, yet now, henceforth, know we him no more. See? Tungod sa atong pagkaunod, mailhan ta na siya nga ang atong pagkaunod wala na. Spiritual level na ta in a spiritual form.
mo na ang tao nga maluwas. Dili ang mga religion nga puro satanic ang concept, using the word of God, using the name of Christ, using the interpretation of Satan's counterfeit. So gigamit nilang mga teksto sa Biblia, gigamit nilang mga libro sa Biblia, gigamit nila ang ngalan ni Ginoong Hesus, gigamit nila ang name, gracia, mga terminology, pero wrong ang interpretation kay wala kasabot what is grace, what is faith, even righteousness by faith. They do not know what is it all about. 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Mao na ning conclude ni Paul sa 17. All things are passed away. Wala na tong kalibutanon mong butang kay naintindihan mo na si Jesus. Dili na ka unod nun. Spiritually label ka na. Kay naintindihan mo na ang light sa plano sa kaluwasan known as the Bible centered to the law, which is Christ. Muna sang pagpasabot sa Biblia. He is a new creature. All things pass away. Behold, all things are become new. Mauning gibasa sa usa ka preacher. Ingon niya dire, Gracia Talks. Mao na sa ang preacher sa Gracia Talks. Mao na yang gibutang nga title niya. Heading niya Gracia Talks. Nana sa YouTube. Mayo siya nga babaye, isa sa kababaye. Mayo siya nga YouTube vloggers. Pero ang problema, dili mao ang iyang interpretation. Gi-interpret niya sa iyang kagalingon nga counseling concept of man. Unod nun. Pero behind that, ang spiritual level sa iyang detailed nga teaching, wala siya kasabot. Wala gid siya kasabot. Muna mga kigsunan, let us be honest when we study the Bible if we are in a true direction or not, in a true interpretation or not. Okay, padayon na ta diri sa ato Hebrew, Book of Hebrew. Diri sa Book of Hebrew. Ingon niya diri sa Book of Hebrew, diri na ta. Last time asa man ta naghunong? Verse 6, right? Verse 6. Ingon niya dire, as he set also another place. Ano man nag-ingon dire ang verse 6, as he set also in another place. Nga siya nagsulti sa laing lugar. Ingon niya, thou art a priest forever after the order of Melchizedek. Ngano man nga gigamit ni ang order of Melchizedek sa lain nga flesh. Ato recall ang last week nga ato gistudyan about sa high priest nga mao si Jesus. Ang high priest dito sa panahon sa kay Moses, katong mga libinhon, dito si Aaron nga high priest. So, giripit ni Paul, quoted from the book of Moses, dito sa sanctuary high priest. Nana dito sa Leviticus, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Nana dito tanan ang system sa pagpangugat ni Moses. Halos tanan niya nga time, gi-emphasize siya maayo ang teaching sa sanctuary. The most holy place and holy place. The ark of the testimony. And the center inside the ark of the testimony is the covenant known as the Ten Commandments, the everlasting covenant. Mao nang ginapasan-pasan sa mga pare, bisan asa sila magpaingon, ang ark of the testimony nga naa sa sulod ang Ten Commandments represent the presence of Jesus. Kay si Jesus wala pa na tao, wala pa nag-abot, ang ga-represent sa iyang guidance sa Israel mao ang Ten Commandments representing the presence of Jesus. Pag-abot na ni Jesus na close ang sanctuary, kay siya ng personal nga testimony. The Ten Commandments. That's why Jesus always quoted
Moses teaching. And he said, whoever despise Moses teaching about the Ten Commandments shall die. Kung basahon niya ang Book of Hebrew, I think in chapter 10, whoever despise law of Moses shall die without mercy. Without mercy. Ang nasa imo, mirisi, kay dili ka maminaw o dili ka magtuo sa true correct interpretation of the Bible. Mirisi, mauning mga religion because of Satan's counterfeit. They don't like to interpret true correct interpretation of the Bible because their mind already iron by the devil. Gipalansa na ni Satanas nga dili nagikasabot. Okay, dire sa verse 5. Ato repeat ang verse 5. Recap. Ingon niya. So also Christ glorified not himself to be made an high priest. Kay siya ang high priest pag abot niya. Siya na. Kay wala naman ang sanctuary. Siya na ang tinuod nga magwawali. Siya na ang tinuod nga orden nga high priest. Siya na ang tinuod nga gikan sa langit aron matuman ang mission sa plan of salvation in order to rescue the lost image of God. Siya ang high priest. Maupunto sa panahon ni Moses, gusto sa Ginoo nga i-rescue ang mga Israel o ang mga lost image of God. Israel and mga Gentiles. Kay daghan man to nag-uban nga mga Gentiles gikan sa Egypt, equal sila tanan tungod sa plan of salvation. Equal na. Muna nga, gisulti ni Paul, mga Diyo o dili mga Diyo, kauban na ni Moses ditong panahon na. So nag-ingon diri sa verse 5. So also Christ glorified not himself to be made an high priest, but he that said unto him, Thou art my son, today have I begotten thee. Sa diri si Jesus sa yuta bilang unod. He lived in a flesh manner, fleshly. Samtang tao siya, human being, wala gid siya naglorify nga siya ang high priest kung dili ang iyang amahan. Verse 5, ingon diri, Thou art my son, today I have begotten thee. Ang amahan niya among gaglorify sa iyang high priest from heaven. Ngano man, kay incarnate siya sa isa ka babae nga walay amahan. Ang amahan niya to sa langit through the power of the infinite power, spirit power, nahimo siya nga form in a flesh to the womb of Mary without father in a fleshly manner. But his father from heaven, his father which is the Father, God the Father. And Christ is the Son and the Holy Spirit. God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Munang Godhead. Gisulti na ang Godhead diri sa right up ni what? James, before James. Na dira ang right up sa Godhead before the James. After Hebrew, next book, then James. But before James, gisulti ang Godhead. Og si James nag-follow up. Okay? Basahon ta, usab. So also Christ glorified not himself to be made an high priest, but he that said unto him, Thou art my son, today have I begotten thee. Ngano gisulat ni Paul nga PowerPoint? Aron masabtan ta nga si Jesus tinuod gyud nga nagpakaunod nga nagadugo, giuhaw, gigutom, kay nagkinabuhi sa in a fleshly manner, but not in the power of human flesh, but from the power of heaven, spiritual being, holy being, become flesh through the power of infinite power. Munang pagsabot ani. 6, ingon niya, as he said also in another place, Thou art a priest
forever after the order of Melchizedek. Nga naman, kay dire sa 4, nag-ingon dire si Paul, verse 4, balik ta sa verse 4. Nag-ingon si Paul, and no man taketh this honor unto himself, but he that is called of God, as was Aaron. Kato sa unang mga high priest, gi-honor sila sa ilang kaugalingon nga unod, tungod kay unod nun sila sama ni Aaron sa panahon ni Moses. Ang mga libinhon, mga Levites, mao sila ang tahasan nga mga himong priesthood. So si Aaron, from the family of Levites, na himong high priest as a priest. So gi-honor siya sa unod nun nga honor. Gi-ordain siya sa unod nun nga honor. Intindihan nyo? Sa unod nun nga honor sa panahon ni Moses, si Aaron, mong high priest, gi-honor siya sa unod nun in a human flesh. But pag abot na ni Jesus, wala na'y unod nga nag-honor. Mauning 5 nag-ingon. So also Christ glorified not himself to be made an high priest, but that said unto him, thou art my son, today I have begotten thee. So wala na sa gi-honor nga unod nun. Pareho ni Aaron. Wala nagkuha sa iyang unod nun nga honor. Pero kay Aaron, gi-honor siya sa iyang panahon sa unod nun. Gi-ordain siya sa unod nun. Si Jesus siya nga high priest, dili na unod nun, kung dili ang father na giniya nga wala na'y makakuha nga honor nga iya sa unod, kung dili espirituhanon or they're ordained by his God. I mean, the God the Father, his Father. Okay? So dire sa 6, nag-ingon sa, as he said also another place. Okay? Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. Kanang between Aaron and Melchizedek, mga priest sa dire pa sa yuta, wala pa si Jesus nag-abot, naa si Aaron o si Melchizedek. Si Aaron, gi-ordain siya sa panahon ni Moses in honor of a flesh as human being. Si Melchizedek, sa order ni Melchizedek, anon. Si Melchizedek, pareho siya ni Christ nga walay what? Walay father nga flesh. Nag-abot lang si Melchizedek nga wala mahibaw ay asa sa gikan. So, sulat dire sa 6, ingon niya, as he said also in another place, katong panahon pa ni Melchizedek, hari sa Salem. Ingon niya, thou art a priest forever after the order of Melchizedek. Sa order ni Melchizedek, nga wala gyud may kabalo, kinsa si Melchizedek, spiritually lang. Ang spirit sa Ginoo lang nakabalo, who is Melchizedek. So ingon diri ni Paul, ingon niya, and he said also in another place, katong panahon ni Melchizedek, motong ginamin ni Paul nga another place, sa lugar ni Melchizedek, nga wala may bawi, kinsa si Melchizedek. Walay beginning, nag-abot lang na diha, nga nahimo sang King of Salem. Digto si Abraham gahatag sa iyang tithes and offering kay Melchizedek nga walay information who is he. Asa sa gikan wala. Gitawag sa Melchizedek King of Salem, ug digto si Abraham gahatag sa iyang halad og tithes kay Melchizedek. So ingon niya dayon diri ni Paul, as he said also in another place, mautong panahon nga naa si Melchizedek, mutong another place, thou art a priest forever after the order of Melchizedek. So ang uban, may konklusyon nga si Melchizedek o si Jesus may relationship. Spiritually level. So there are people or scholars or archaeologists or true correct theologians. Dili aning mga theologian ni Satanas nga niya karon sa mga religions. Theologians nga mga balok-balok. Preacher nga mga balok-balok. Ang una nga mga theologians nga mga bright nga mga scholars, true correct theologians, in their concept, they believe that Melchizedek and Christ are one. Sa unang panahon, gitawag sang Melchizedek
pagpakatao yan na sa yuta, siya na si Christ. Mao nang ilang belief sa uban nga mga archaeologists study about the earth. So they believe God because they study the design who made the earth in a very glorious design, because all natures of this earth declares the glory of God. So all archaeologists, scientists, scholars, brilliant mind, archaeologists, they believe that the engineer who designed the glorious design of this earth is no other than the supernatural power, which is God. So Melchizedek is an unknown. The details of his history is unknown. Melchizedek lang siya diretso as king. So nagbilib ang uban ng mga archaeologists, mga theologians, nga mga bright sa unang panahon, true theologians, nga si Melchizedek ug si Jesus equal. Mao ni nga dili ta ma-interpret kining period, but we have the sign. We have the clue. That's why in verse 6 of Hebrew, nag-ingon diri si Paul, ingon niya, as he said also in another place, atong panahon ni Melchizedek, thou art a priest forever after the order of Melchizedek. Si Melchizedek is a priest during the time. Higher priest, high priest po siya. Si Aaron, order sa fleshly manner because of Moses' function as a leader. So, gisystematize ni Moses ang order sa mga libinhon as a priest according to the guidance of God. He dictated Moses. So, naa sila gitawag nga high priest nga mao si Aaron in honor of a human flesh because Aaron is a human being. But Jesus as a human being without father from a human being because he came from a spiritual being. So he was a high priest. Ingon diri ni Paul, he said also in another place, thou art a priest forever after order of Melchizedek. Dili na human. Order of Melchizedek, which is in spiritual level. Intindihan nyo? So, mao ni sa 7 ingon niya, who in the days of his flesh. Talo na si Paul sa 7. Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplication with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and was heard in that he fared. Kadamdam ka mo si Jesus dito sa Gethsemane, alone. Nakatulog ang iyang mga apostoles. Dito siya naghilak sa pag-ampo. Ingon niya, Lord, kung mahimo, let this cup be away from me. Siya, human being. May feeling na nahadlok pod, may kasakit pod. May feeling siya sa iyang pagka-human being. Nag-pray siya. Ingon diri ni Polo sa 7, had offered up prayers, daghan siya ampo, supplications, daghan siya mga pangayo sa Ginoo, sa iyang amahan, with strong crying, he cried, and tears, kung inyo gyud sutaon sa mamtang gaampo si Jesus, gagawas ang mga singot sa iyang lawas, apil ang dugo. Pagpangayo sa Ginoo nga, pas, ingon niya, Lord, ingon niya, amahan ko, kung mahimo, let this cup away. Dili siya gusto unta. Dili siya gusto unta nga, mahimo siya nga, slaughter dito sa krus. May kahadlok po siya. Nagampo siya, ingon niya, tears unto him that was able to save him from death. Kabalo si Jesus nga mamatay na gid siya. Kay human being siya atong panahon na pronounce na nga ilansang sa krus. So nakabalog siya nga ilansang siya. And was heard in that he heard. Nadunggan ka na samtang siya nahadlok.
nadunggan ka na sa iyang amahan. That's why walay mahimo ang amahan because it was already planned out. A mission to be fulfilled. Plan out na sa Godhead nga mahimo ang pagpadugo sa isa sa ilang member. So, the Father continued the consequences to fulfill the plan. Wala na say mahimo. Kung unsay ila giplano o gi-pronounce na, it stood fast forever. Plan out na to siya. But Jesus as a human being, He feared, He cried, He prayed, more supplications and prayer with fear. But the Father cannot do anything but to fulfill the mission because it was planned out. Plan out na nila. The action plan to be fulfilled. Pero, nadungog na sa amahan nga siya mamatay pero banhawon. Okay, in verse 7, ingon siya. Verse 8, though he were a son, take note of verse 8, though he were a son, yet learn he obedience by the things which he suffered. Bisan siya, anak, gikan sa langit, anak sa Diyos, nahimong unod, ingon niya, yet learn he obedience by the things which he suffered. Bisan siya anak sa Diyos, apan nagtuon siya nga mag-obey. Mag-obey bilang human flesh. Nga diin sa mga butang nga siya mag-antos, nag-obey si Jesus. Ingon ni Paul. 9. And being made perfect. Verse 9. And being made perfect. What does it mean? Obedience of the law. You will become perfect. If you are really real man of God, you will become perfect to obey the law because God will help you. Basahon na to. Sulayan ta, Hebrew 3 verse 13 maybe. Hebrew 13 verse 21. Okay? Hebrew 13 verse 21. Not 3. Hebrew 13. Correct me. I stand to be corrected. Please check your mind while listening me because I always mention Hebrew 3. Hebrew 13 di ay ni. Not Hebrew 3 but Hebrew 13. Ingon niya. 20 and 21. Ingon niya. Now the God of peace, which is Christ, that brought again from the dead our Lord Jesus Christ. Okay? That great shepherd of the sheep, though through the blood of the everlasting covenant. Siya, great shepherd of the sheep, siya ang ga-shepherdize sa iyang mga katauhan. The great God, ingon niya, the everlasting covenant. Mauna si Christ, ang 10 commandments. Make you perfect. 21. Make you perfect in every good work to do His will. Unsa man ang will? The 10 commandments, mao nang kabubuton sa Ginoo. Himuon niya kang perfect to do His will. Working in you that which is well-pleasing in His sight through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Siya ang magtabang sa ato, ingon niya. Working with you. Ingon niya. Good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight. Siya magtabang sa pagtuman sa iyang balaod
which is His will, the 10 Commandments. Tumano niya ang iyang saad nga magtabang siya aron mahimo tang perfect. Through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Siya ang napulo kasugo. Sa mandiri sa 21, great shepherd of the sheep. Kita iya nga, gi-shepherdize as his men and women kung pitful ta sa pagtuman sa balaod. Through the blood of the everlasting covenant. Christ is the everlasting covenant, which is the 10 Commandments. Mao nang Hebrew 10:4. Christ is the end of the law, which is the 10 Commandment, for righteousness if you obey the law perfectly. Then righteousness will be declared back unto you. Romans 3:25. Kung tumanon mo ang balaod perfectly, i-declare back ang righteousness of the law, which is Christ's righteousness, and Christ the law, which is the law. Mao nang pagsabot ani mga kaigsunan. Direta sa verse 8, ingon niya, though he were a son, yet learn he obedience by the things which he suffered. And verse 9, ingon niya, and being made perfect. Kung perfect si Jesus, kita pod ba perfect? Kay siya ang best example sa human being nga perfect, kita pod na perfect. Hebrew 13, verse 20 and 21. Perfect ang ato labas sa pagtuman sa iyang kabubuton nga mong 10 Commandments. Kay siya mutabang nato forever. He will help us to do so in keeping the law perfectly forever and ever. Nga naman forever and ever. Kay kung dito na ta sa langit, perfect na ta dito, nga dili na malinapason sa balaod. Kay even in the new heaven and the new earth, magbantay ta dito sa 7th day, which is Sabbath. Every Sabbath in the presence of God. We keep worship with the Lord on Sabbath there in the Garden of Eden. Verse 10, ingon niya. Continue ta ang 9. And being made perfect, he became an author of eternal salvation unto all them that obey him. Kinsang author? Si Jesus nga nahimong perfect kung kita pod magtuman sa balaod. Nga si Jesus ang author sa balaod. Kita mahimong perfect forever, ingon niya, into eternal salvation unto all them that obey him. What does it mean? Obey him. Jesus shouted, if you want to be saved, this is your lacking. Obey the commandments, which is He. Matthew 19:17. Christ is the 10 commandments to be obeyed. And Jesus in 19:17 of Matthew, and Jesus enumerated the 10 commandments, which is the character of Jesus and the transcript of his mind, which is He. Here in verse 9, Paul said about Jesus, verse 9, and being made perfect in obeying the law as a human being during his time. Si Jesus, the best example of human being, obeyed the law. Bisan siya nahadlok, kay nakasabot na siya, nga ilansang sa cross, mamatay gud siya. Nagampo sa nga dili unta buhaton nga ilansang siya, kay nahadlok pud siya as human being. Pero wala na mahimong iyang amahan, kay planted na, humana nga mahimo ilang action plan nga siya gyud mamatay pero mabanhaw. And then in verse 9, ingon niya, in verse 10 ingon niya, called 9, and being made perfect, he became
the author of the eternal salvation unto all them that obey Him. Siya ang author sa tanan nga maluwas unto salvation nga nag-obey Him. Sa to ba? Nagtuman sa Ten Commandments nga siya ang Ten Commandments. Kay karakter yan na, transcript na sa iyang mind, siya ang author sa tanan sa Ten Commandments. Kaya ang Ten Commandments, iya na karakter, which is in His person, and the person is He. Siya ang person sa Ten Commandments. O kita ma-perfect sa pag-obey. Kay tabangan ta niya, kung perfect na ta, siya ang author sa atong perfection unto salvation. Ba nagsulti ko sa inyo nga the devil is the author of all religions. So the devil authored the deception of the plan of salvation through religions. Si Satanas among author sa religion. Christ is the author of salvation through the light of the plan of salvation to be understood and studied hard here in the right up of Paul. Mga kaigsonan, mauning truth nga dili masaysay, nga dili mapalit sa bulawan, dili mapalit sa tibuok nga kabtangan sa tibuok kalibutan, dili mapalit sa salapi, kung dili pag-study lang, study hard and understand hard and interpret hard and keep your interpretation in your life and live it and share to the people. Mao ni siya ang tinuod nga light sa plano sa kalausan nga naintindihan sa tinuod nga mga Doctor of Divinity and Doctor of Theology where I was during the time listening to that doctoral teaching, doctorate teaching, and I understood how to interpret through correct interpretation the light of the plan of salvation known as Bible, especially the right up of Paul when God called him to go to the Gentiles and preach this light of the plan of salvation. Mga kaigsunan, dili na basta-basta ang kaluwasan nga ato karon ginaatubang nga sa katapusan nga mga adlaw magawas ang tinuod nga teaching sa plano sa kaluwasan. Pareho kani karon ang nga ako gina-interpretar sa inyo through correct interpretation. Dapat gininyo kani itanom sa inyong kasing-kasing, sa inyong alimpatakan, sa inyong kasing-kasing kay maunang teaching sa righteousness by faith. Hebrew 18, written in your heart, put in your mind, put in your mind, written in your mind, put in your heart, the 10 commandments. So that He will know you that you are His people, and we will know also that He is our God. Read Hebrew 18. Aron maintindihan nyo ang ako topic karon o ginasaysay sa inyo. Kining tinuod nga topic, dili kay topic ni Satanas nga ginawali sa inyong mga preacher dira sa inyong iglesia kada Domingo nga counterfeit ni Satanas nga may topic. Topic daw. Kining ako, dili niya topic lang. Pulong ni sa Ginoo. Giterm ko lang ni nga topic kay mauni karon akong gisaysay ang pulong sa Ginoo nga true correct interpretation. Mga kaigsunan, kung kinsa ang pinaka magsaysay sa tinuod nga true correct interpretation of the light of the plan of salvation through the right up of Paul and right up of the prophets and right up of the apostle. Wala na ilain ang true correct instructor known as Doctor of Divinity and Doctor of Theology nga ako na-absorb during my college days nga gina-interpret ko para sa inyo aron lang kamo makasabot, aron ma-prepare ang inyong direction to be accepted and to be recognized in heaven's family, the Father, the Son, and the Holy Ghost, and angels in heaven. Then, just follow what I have said and follow what I have interpreted and follow the thoughts in this Bible truth in true correct interpretation that what I have done to you today. And remember, this teaching is not mine.
This is the teaching from heaven given to the Doctor of Divinity and Doctor of Theology and taught us, give us their teaching during our college days. And many of us heard this, but I do not know if they understood everything what they have heard. But me, I understand law, grace, and covenant, love, faith, and obedience, and the true correct of plan of salvation's light from Genesis to Malachi and from Matthew to Revelation. When I read the Bible, I can interpret the thought of the Bible through correct interpretation. Mga kaigsonan, diri lang tataman sa verse 9 kay ang chapter 5 of Hebrew until naman na sa 14. So next week, diri na tamag padayon sa 10, paingon sa taas, paingon sa 14. Hapit na tamahuman sa chapter 5. Dire lang usa tataman mga kaigsonan sa verse 10. Next week balik ta. Verse 9. Next week balik ta. Sugod na punta sa verse 10. Okay? Dire usa ta sa verse 9. Then next week sugod ta sa verse 10 paingon sa 14. Mga kaigsonan, lalom kaayo ang atong pag-emphasize sa kamatuoran because of the truth behind the Bible truth, which is known as the light of the plan of salvation through correct interpretation. Sa tibuok kalibutan, walay tao, walay magwawali, walay preacher, walay pastor, walay minister, walay leader, walay president sa ilang mga structural institution nga nagasulti sama sa akong pagsulti unsa gyud ang Bible truth or the Word of God. Only in my teaching today, you will know the real truth, what is God and what is salvation all about, and what is the plan of salvation through Bible truth, through the Word of God, all about. The true correct direction, the true correct lane or dalan, the true correct interpretation, heavenly form, connected to heaven. Kanila nga teaching nga ako gina-reiko sa inyo kay ako nina studyhan sa true correct instructor known as Doctor of Divinity and Doctor of Theology. The clear explanation, the true explanation, the true interpretation, how to acquire the light of the plan of salvation. Mga kaigsonan, next week, balik ta, the same time, the same day, and I'm so happy today nga na-explain ko sa inyo ang chapter 5 from verse 6 up to verse 9. Next week, balik ta kay put doon ta na sa explain ang tinuod nga light sa plano sa kaluwasan nga kita tanan maandam sa second coming of Christ. Pag wala na ilain nga truth behind this explanation, ayaw gid mo tuo anang inyong mga preacher, inyong mga pastor, sa inyong mga revivalist, sa inyong mga religions nga counterfeit ni Satanas. Kay walay religion nagi-recognize sa langit ug walay teaching sa light sa plano sa kaluwasan nga magmugna religion. Aron ang religion mao ang ato sakyan pa langit. Wala. That is satanic direction. So may kaigsunan, dili tataman, sunod nga semana balik ta. Ug kining inyong higala nga naga paningkamot nga makaintindi ang tibok kalibutan sa light sa plano sa kaluwasan through Bible truth. Si Val Retita. Daghang salamat. Balik ta next week. God bless you. Bye-bye.